Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raffi Febrian Widyadana dengan NIM saya 72220022 dengan mata kuliah Bahasa Inggris saya dari kampus BSI Margonda. Di sini saya akan i- ingin mempresentasikan dan membuat bahan untuk mengajar tugas bahasa Inggris. Hardware and computer. Di sini saya akan menjelaskan tentang hardware dan komputer. Definition of hardware. Hardware is one component of a computer that is the nature of its tool, can be seen on the touch directly or in the form of real, which serve to support the computation process. Hardware can work based on predetermined command available to him, or what is also referred to by the term instruction set, with the commands that can be understood by the hardware. Then the hardware can perform a variety of activity that have been determined by the command. Jadi di sini hardware adalah salah satu komponen komputer yang berfungsi untuk mensupport proses terjadinya komputer pada saat dimainkan. Lalu, kind of hardware. Basically, the computer consists of several components that constitute a system. System are the components that work together to form a union. If one component fails, will result in non-functioning functioning of existing process. With a good computer, the computer components are included in the category of hardware elements or hardware. Based on the function, the computer hardware is a divided into. Di sini komputer komputer adalah suatu hardware adalah suatu komponen komputer, dan di sini hardware memiliki beberapa fungsi, yaitu number one, input device, yaitu unit. This unit serve as a medium for data entry from outside to inside a memory and a processor for processing in order to produce the required information. Jadi input input unit adalah unit untuk unit untuk menyimpan data yang berasal dari memori dan prosesor untuk mendapatkan informasi. Lalu, next, number two, process device. The brain was a computer processing unit or process device. The processing unit is called a CPU or central processing unit. The function of the CPU in the processor and a data processor that generate further necessary information on the computer microprocessing unit called microprocessor or in the form or processor chip are composed of thousands to millions of IGS, ICS, CS. The main function of the CPU work with the arithmetic and logic against the data contents in the memory or inserts through the insert unit like keyboard, scanner of joysticks. Di sini proses device yaitu adalah suatu bagian dari otak komputer yang untuk memproses unit, baik untuk untuk dari sisi CPU maupun sampai mikro CPU untuk mm,
menggali informasi, lalu ke mikroprosesor, dan inilah mikroprosesor untuk chip, chip untuk pada CPU lagi agar komputernya bisa berjalan dengan baik. Lalu number three, output device. Computer output device is a device that is useful or generating on output such as a drawing paper, hard copies, sound. An example of the output device is a printer, speaker, monitor, dan lain-lain. Di sini output device adalah adalah beberapa hardware komputer, yaitu yang terdiri dari printer, speakers, dan monitor. Lalu next, number four, backing storage. Backing storage, also called backup storage, is storing all information in a non-active in computer, is distinguished by serial storage access, for example, tap drive, and direct access edge, magnetic disk or hard drive, floppy disk or floppy CD or DVD ROM drive, and so on. Di sini backing storage adalah penyimpanan untuk membackup informasi untuk suatu informasi dan dikirim kepada komputer, yaitu dengan melalui flash disk maupun CD atau DVD. Next, number five, peripheral. Peripheral enhancement the install on a computer to further utilize computer. There are class device as an input device, processor, and output device. These devices are usually SAPS card, which must be installed expansions slot located on the motherboard. Some additional devices that can be used, such a modem, music card, and TV card. Definition of computer. Computer is an electronic device that processes data, perform calculation, and executes instruction to perform a variety of tasks. It consists of hardware components such as the central processing unit or CPU, memory, and storage, as well as a software that enable it to run application and manage operation. Computer can be used for a wide range of function, include word processing, data analysis, gaming, and internet browsing, making them essential tools in a modern life. Di sini definisi komputer adalah yaitu untuk suatu device untuk memproses data, berbagai data. Di sini komputer terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama yaitu ada hardware, lalu di hardware itu ada banyak bagian lagi, yaitu ada CPU, memori, dan lain-lainnya. Lalu komputer juga di sini ada beberapa turunan lagi seperti software dan aplikasi manajemen operation, yaitu manajemen operasi. Lalu fungsi dari komputer tersendiri yaitu untuk memproses data, membuat analisis data, lalu mem- mem- it- memainkan game, untuk browsing internet, ya, lalu untuk kebutuhan hidup. What is a computer? Hardware, the physical component that make up a computer, including the keyboard, mouse, monitor, and internal parts. Software, the set of instructions that tells the hardware what to do, such as operating system, application, and program. Data, the information that computer process, store, and retrieve, including text, number, image, dan
and audio. Hardware-hardware di sini yaitu mempunyai beberapa bagian dan hardware sendiri itu adalah bagian dari komputer. Hardware include hardware itu mempunyai beberapa komponen yaitu keyboard, mouse, monitor, dan part-part dalam lainnya. Kalau untuk software yaitu untuk instruksi mengenai dari hardware, dia software itu menginstruksi ke komputer untuk sebagai program, aplikasi maupun sistem lainnya. Lalu data. Data adalah informasi untuk komputer memproses antara teks, gambar, dan angka, lalu audio atau suara. Hardware, the physical components. Number one, Central Processing Unit or CPU, the brain of the computer responsible for processing instruction and executing commands. Number two, Random Access Memory or RAM, temporary storage for data and program that the CPU is currently using. Number three, Storage Device, permanent storage for data and program, including hard drives, solid state drive, and flash drives. Di sini macam-macam hardware, yaitu yang pertama ada CPU. CPU adalah otak bagian dari komputer yang mempunyai untuk processing instruksi kepada komputer. Lalu RAM. RAM adalah tempat penyimpanan penyimpanan data maupun program di CPU. Lalu storage device. Storage device adalah tempat penyimpanan juga antara data dan program. Include dengan hard drive, yaitu bisa hard disk atau memori. Software, the brains of the machine. Number one, operating system software that manage the computer research such as the CPU, memory, and storage. Number two, application software that performs specific tasks such as word processing, web browsing, and gaming. Number three, programming language used to write instruction for computer, allowing developer to create software. Itu yang pertama adalah operasi sistem. Software berguna untuk memanajemen komputer untuk memproses sistem SIP dari ke CPU, lalu memori dan penyimpanan. Lalu application, yaitu aplikasi software, adalah performa spesifik untuk memproses sebuah web dan game. Yang ketiga yaitu program language, yaitu bahasa pemrograman, yaitu untuk digunakan developer untuk membuat software. Input device interacting with computer. Number one, keyboard, a device used to input text and commands with key for letter, number, and special symbols. Number two, mouse, a pointing device used to control the cursor on the screen, clicking on icons and navigation menus. Number three, touchscreen, a display that allows users to interact directly with the screen using their fingers or a stylus. Number four, microphone, a device used to capture sound, allowing users to speak to the computer, such as for the voice command or audio recording. Yaitu di sini adalah input device komputer. Yang pertama adalah keyboard. Keyboard berguna untuk mengetik. Di keyboard tersendiri berbagai macam jenis, yaitu ada angka, berbagai angka, nomor, dan simbol. Mouse, pointing device used to control the cursor, yaitu mouse berfungsi untuk menavigasi
menu yang kita pilih touchscreen, yaitu berfungsi untuk sebagai layar untuk fingers, yaitu menggunakan jari. Mikrofon yaitu berfungsi sebagai kita untuk mendengarkan dari komputer, untuk mendengarkan suara ataupun audio lainnya. Output device, displaying information. Monitor, a display screen used to display text, image, video, and other types of information. Printer, device that produce hard copies of digital document, image, and other content. Speakers, device that produce sound, allowing user to hear audio output from the computer. Monitor, yaitu berfungsi untuk mendisplay teks, kata-kata, gambar, maupun video sebagai informasi. Lalu printer sebagai memproduksi untuk dokumen, foto, maupun dokumen, gambar, maupun yang lainnya. Speakers, yaitu berfungsi sebagai audio di komputer untuk mendengarkan sebagai suara. In conclusion, understanding computer hardware is crucial for maximizing the performance and functional of the computer. The various components, such as the CPU, RAM, storage device, and graphic cards, work together to execute tasks efficiently. A well-assembled computer tailored to specific needs can greatly enhance productivity and user experience. Recommendations: stay updated, keep abreast of the latest hardware advan- advancement to make informed decision when upgrading or building computer. Cost wisely, assess your specific need, whether for gaming, graphic design, or general use, or before selecting hardware component. Number three, regular maintenance. Perform routine check and update to ensure optimal performance and longevity of your computer. Number four, educate others. Share knowledge about computer hardware with peers to promote better understanding and usage in the community. Di sini adalah kesimpulannya. Jadi kesimpulan dari komputer dan hardware yaitu di sini mempunyai komputer dan hardware mempunyai masing-masing komponen. Hardware itu sendiri mempunyai masing-masing komponen yaitu CPU, RAM, dan storage device yaitu penyimpanan. Dan di sini lalu komputer sendiri mempunyai komponen seperti ada input device, output device, dan lain-lainnya. Jadi kesimpulannya adalah di sini kita antara komputer dan hardware di sini yang pertama kita bisa tahu mengenai informasi peningkatan perangkat keras dari komputer. Yang kedua, kita bisa tahu spesifikasi untuk mengetahui eh, game dan untuk mendesain sesudah atau sebelum digunakan pada perangkat keras komponen komputer. Dan yang ketiga, di sini kita akan bisa mengecek rutin dan update untuk pengoptimalan performa untuk komputer jangka panjang. Yang keempat yaitu untuk edukasi. Di sini komputer dan hardware yaitu untuk mengedukasi supaya kita bisa lebih mengerti dunia digital. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.